Osibiliketesi bantima kotia yana mimobi bia chima mwaha mamwajo ema mwakwaba ediba the Great Togbe Kidnapper Spiritual and Herbal Center. The Great Togbe Kidnapper the wonders man asaka no biemu berimaba okukudrufo ofrikotia na no waji afiefiem otumfo osetutu asantema hini komfo asaka no biemu the Great Togbe Kidnapper asaka fa samina eni nkunwa wasobi aba yatu ni din say the wonders soap and cream samina eni enkun anwa jumenti wana omo abrochire eni amon nane ana atu agusu a omoto empadifo ka se mi se oba echere adwaya na osiesie no huyi eti Togbe Kidnapper ejina ne naso gidigidi a oba adwuma adeboa adasa eti se eya aware mu nsem lack ana favor ana ope protection ana abaifo ana ati usuo atia ana eyesunsun mu aware ana se back to sender obi ana atu adu a opese ekonipa no so market call edwadie na wudia enkoso ana se bad dreams oda na also die boni ana obabi ana ekọ school ohunu ade sikato nsemo na ahye anasa opese ubo wadwuma ho ban waware ho ban ana wabusua ho ban oyo ohene opese ubo wakonwa ho ban tumi bi ana aware wo honhom a eno nti untimi emfa yafunu emfa ho ba sesunsun mu amane bia na opese oyi ho firi mu dia ene me kanfo Togbe Kidnapper wonders soap and cream edi amount wonders soap and cream ubetimi anya bi ewo Togbe Kidnapper Spiritual and Herbal Center nkorabata miensa ewo Ghana mu ha mechire Kumase ubehu yen ewo faade mamponte ebom asante achim nso ubehu ye wo asante achim atwede enkran so ubehu ye dobro keke pepra enkran ni Kumase kwantempo ne so ubetimi afren ewo ahomatrufo ye so 0244373123 ananso se 0275493661 ananso se 0541443814 etitutumirikai na beto samina eni nkuni bi na wabrabo sane etieda Togbe Kidnapper Spiritual and Herbal Center Adrobian Kadem Yo I have fun Ghana for a more ya sabre medenchia kese ma obibia medamo nyina asesa bre na bre nyina modi mafidie no eto ha se enani da o de kan a wo hwe me amesrew hwe na wafidie no wan ye mfiri ha hwe na wan sole nso mfiri afidie ye echi o de ma me mre kakra na me na wo enche adikesie yi hwe ma me ka bibi nkyere wo ene ha aha me baaye no masaso ne Togbe Kidnapper na ayesa abetwetwe nkobo na dia ekoso no mi akasa no me ho twile me efa ni samla ni soap ni enkuni ni niama na oton no odofo enya agro bi na papa ni dio enya agro bi na odi enti mesra wo se sa abro ya odi we fidie ya tu ehwe na we ye free a hwe na wan sole nso na enne ba me ba ye no enya papa ni nti na me ba ye o ba wo a wo hwe me nti na me ba ye me ba se me bedi adanse kesie bi na akire wo na wo de mo de atwa me so mo kra atwa me awo samra yi madafo bi akọ ha efie bi na efie na akọ ha ye no osi ni bibia ankoso wo fie onim na obi yi na setre se he efie we na wa ba ha na efie we uti fie we mu a wodwuma enkoso efi awale akro ti fie na wo wale ya wa wale onye bi wale da obetu efie obenya atu efie no obeyu echi na wo di jale ene ka ene be free sa fie na oka na sem kire me no na me de ma papa na ma ema no na ofre papa no be pe soap yi bi na me nko yi bi
say wa ko so hwe mi say o du so a oba hu say na o tie first ana o sa tu so a oba hu difference a wu me am ti ani pa friend me di adanse na do so me ka so mu ba mo ti o di adanse a ebe time obi a o di adanse fa ko so mu la we eye bebre kwa o mu friends ka so mu di ko di adanse o TV we so a eye time because o say adanse dia bi o ho o mu TV so no enye no kore o ti ase enye say me condemn obi me kiye because nipa e friend me di adanse abrochiro ayifa obi o kwa me di channel keke obi o ho a me di channel say fa ko yusu o yusu ade abechire wo ka say nyama wo hu ana nyama e koso omi nunu ya ntem ana bibi say because me ni juma se mu na me ye me ni juma nkunu ye enti o start asem na me hu bebi a efe enti adase die ni de me mi say de kura de eye bebre kwa nipa because me record mu ana me ka say omu obi ka say bia me no mo ayi le shebet me nye bi down me life mo say me ni obi be ye wa na maka say be di me ho dance Debbie, me juma akra me ye kro nipa ka say to we go de mia be say me na me di me ho me si me di ho dance me si Debbie obi ama force me say o mo pese mo di anana na nyina no e say o mo push me o mo force me say o pese mo ba bo ti be di ho dance but just say I said that as am for bi wo so so that ade na nye say o say yes sa ade na yes sa yes sa ti ama me pese me bi sa so ko so me program bia so yes sa dia adasi de jai asori de kwa mfa no asori de adasi de kwa mfa no se asofo for de obi de adasi a omu suro we ba konfo obi de adasi a ofere o je se ba me se mu na me to ni ko yin na me to no eni ba o ba no be 90% omu fe omu fere omu so percent omu amu ba bo ti because o ma chi ato nyama bebre aye ya isu nyama bebre o ma hu so se o ma ti bi di mo da se na che se o ma be wan be bo ni si da bi ade na wo ba ya no so what you aka o do yo yichiru nuka o si da bi me ya na fi ba kuma nti enu de o ka anya me wa because me nim nsama eba amba bi frame ya anya se o ba bi bi o si o se mu na ne de jayo monda yi say one touch o just say won han who say me ko busumsu na me ko cho odwen me ko cho oponche onu kura so won no who say baby oni nam onunum nyama to kan bi o di nyama dro bi ama no ojore dro mu kan so won hwe bes ade we o yusu e no what the person be kan obi abeka se bi joma no you dey ya kasa ka kredi po a me ho no me wo edwere na obi wo ho asabre ya fe na o hwe ye obi tu wo ma wo hwe wo da onti wo nu asem da enti me pese obekoso akire nsa de pane bia wo samre ni mu nkubi mu kakra asana ya to ye duma de me da se me go so eka wo problem o su dai titu dai a wo obi abesu ana wo su na wo se ntintan chichire o sanya ma nyina ne eye humboni de mo na ntintan chichire o chichire o nyina na onyama ese no oyi ya body bi na osika sem e kofom na onum nyam e kofom afa o ye bibia ensiso o kasa kura no obi atiwo na dom tiwo na obi aka na obi asire o mafo obi aka ni de na obi asire ni niji aba o ko ka wan word bi na obi atwetwe o na obi asore ja because of asem o kan kura o say and ni ni kwa no o ti ase enyina san tintan na chicho entitan de ebi o chicho ba ku mienu aye normal but ade etuaso ba ku mienu na ufa empokro na mo kura tintan chicho ona na beach chawa lo du ho kura man for fe afa mo e ka fa so all the time na tintan chicho ona beach kura na tintan chicho na san de we obi o so fufu ibe jira no bi say normal enye sunsun ne no o dada enye no kura nti eye humboni ene fa hu plus awon person mo di ohu djuma ankasa ya to ma humboni fo nti wo sa problem na to se mu na fa nkun kam na wa you so wo de we ma 1 week pe o de try fan se o sika na fiato o ti ase o sika na fiato ona wo koto nkun na wa you so 1 week pe mi ade bia wo fa mi fie ko enu akoye wo ko o be ye mi fie o fa mi fie aye wo fie mi fie obedi e umpa odaso because of soap way o ha nkura say the pa
kontre fufuro bia ana mi pewe ana mi ko sacrifice bi o baby ebio we ebebuo nti se mi di ma na ebuo nya bi wan ka se o de bi o pese se sia no me di mi hu shet na na nsam ana togu nsam na o nso mi mu a fine eni pa bebe se mu na we o tonti no o si togu se sia no me ni problem bia o se sia wo na wo ye mi nyankopo nti so na pa bia me bo pa a wo na me bo odi se Jimmy yem say ogun sa bo pa bo bi mami o ti ase o ma o si send me post to me way no send this ka say posting fee ni fafa bi echa mami na ma package e dey akoma no obi o ma to ka say wo ko ton kra o si nwa mi ni ma bu so na yi so mi ni mi ma no ni ku na yi so o ti ase obi o to 10 20 15 o di e ma no yeah o ti ase se mura we o be na ti yisu enye ma make enye ma bebre ya mo de bebo o be na stati o di se mura de back o dem no stati yisu a o be na hu se emua bi efri o dem o ti se ewe emua we na se bi o water ti mu emua bokombi e be ti na dan kama o be se bokombi ni free e dan inside epie abria o hu bi da o life o ti ase to da o say wisie every dem o say nyama bi ehi enso enye semuna no eyi huhumbo na e wo dan no e bi o fie o be han no ye di tumi bi esi fie no enti sumi no etumi ni e di juma o hu enti sa semuna no ojore o sa ti jore pe na o say e ka sunsun no ti e shiru and I say huhum bi a e pie na edane sa gogomi no na e pie menya won wa se sade no e pie free dem wo dem wo o ti ase sade no pie pra no shiru no jo ase wo se e be do bia bi no wa kasa wo se omu adu o na ma wo di film bi na o kasa o di pa pra na o di film na de o de kasa di pa yo papa ya na ti ni kasa be ka e de be ti yo ara fa mo he sa be e to be ke di na kwa na e no e gusu e twitwi nkomo yi mesra o se hwe na ma na e twegu no wo de fa na ma na frɛ no wo de be dan fa wasam be dan keke wo de bra na me de gidi se o ba wo so wo de sere ya na be free ha akọ yo anyame no anyame jo ne o kwa mi mre twa na ye TV na no me ba bo fa kwa mo no ka ju TV ye bi na masuma ka o ka mi fe ba tashi ni wo kwa de program na ka shi the time wo ba gbe na na to be ke na po ni wo kele wo ba eni etu enutu mo ye ni wo kele e ba san de fio ke ha ke cho enutu mo ye ni etu e ke e samla ka emuni e fio he mre twa na ke di o kwa mi kokomo screen na ma ni wo masuma ka shi ba ko na ma no twale iyo ya ka shi o ha mo ko pi mo fe no ba ba yin be do ba shi bi o ya o ka mo no ka mi she jino ni ba shi bi ni ko ba ya o shi bi o ya to mo bo ni o ba don so ba shi bi no ya ka mo ni e kura yo nana ya da wa si bebre sabre me pasa me no e kura mo nsam ka kra sa e sam ba ku ni e fa ya na e chire ma dwe su kakra nana ya no kure se wiasuma ye we sumi wo wiasuma ya mpase ni padase leta so yo ba o so ye be ma o ya mpase sa tumi ni etimi ni pa no ebeda na edi enti na etimi ba na sa okay me da say what you give some question as huma wo wiase ni na obia wo de ope empo ni padase ni kura eti wo obia wo de ope what you say until humu no omu ba bonti a obi oho oye oba ofiri se oba kofa nipa daseni na oni ne be de eware until no de ka humu aware ebi so oho a ya ton ama humu bonifo until humu boni no oton ama omo a ye ode o di be ye ebi oba ware obi oba fa adamfo obi odi be fa akwa papa so obi odi be fa akwa mbonu so enti bibi sa no koso a o wore wa oni obe de ebeda ebi so o wan wo se nye oku no ye odam
but any nyina enu mi boni de enye kura say spirit e waro na oye oba na sa spirit nso ye oba no owore wa enu kura de enye kura I say we lesbian nti huhu no na nyama ekoso no e deep nti ebe say nyama awo life kura ana saa na wo so bema huhu na waro no huhu no eye o bema ono say obeku say oni obi eda e wo dan o hu say oni bema na eda o obeku say oni oba na eda but who spirit na ye bema nti saa dia no oni bema sati oba atimi oni ye bema no sati face saa dia no obeku nyama bebre o life say wo wore kura na oni o girlfriend na o yiri wo wa obeku say entiase enye djuma o muntem because the bema na be ka bia na be asemboni o waso de oba nso be ka say be asemboni o waso nti hu nyina no obi adwu no be different obi empokra o kase papa e be da ne be tani what you say because of that spirit now I worry oti nti ya de e da ho nti say sa wo sa atibie mu a e say o twa na no bo hu ban obo hu ban say sa nyama nyina ewo level e free level nti bi na mo obi o ma na kontre yes se mu na no de nti na bi di ba bonti ni say obi wo a on pese wo kogina tumu binim na ogunsa ana oye bibi yanku ade bi ana otwa kokko ana otwa moja obi wo a ni krampe nti se o to sa de we dia obi a ni krampe sa de no obetima isu sopu ana krem yo nana ya da ase nana akase me bisa wo asembi wo ho a eya na ebro me so me tumi dwin ho a me ti ase nana edie na ebeba ama ebia bema awo ne baba na kwala no true pempen so bia papa na etimi dane no ho efa kwala no edie nti eneti ni man ba na sa ya ebi wo afri hu mboni a ro ebia sa tumi no ebe sacrifice bi tumi na ewore wo ebe sacrifice bi se oye man sacrifice no obe man no se oni o ro mu a o se oni oba na da spam no ona obanya de beye ni omu nyama mamre e wo hu ana bi so wo a okoji tumi bi be tumi na okoji e no ya nka nche ni se oni oni ba na be da ana bi se kun tumi na be control no se be ye sa de we o ti ase ebi o betima ka kire wo se akonjere se ese oni oba na de oba na da enti no ena se ade o mu de ma o nu ana ade o no o yusu ti no hu mi ni bo ho e be control ebi so o wa eye akono boni onu on fa hu se we ye ni maami enfa onu tokru bi atokru ma no onu so ho sadu pa no de on se obodam ni nda ho na obodam no na o ti ase nti sadu pa no wo sa etibie mu a ese mutu no ma na mo because anya man de ohoba but e fa bebre no ma se 60% ni de eye huhu any esa we go be o ko mi bi obi o pati power bi esa oni oba da ana oni wunua ana friends wunua wafa na wamada oda eye anu de omu de ya akonkyere bi o wa yi dodo no omu de ya akonkyere nti sa enetie ana bi o so onye ni pe eye nyama bi na ha ntero ona o yesa de ya okay yo nana ya dawase nana sa me kusumi bisa wasema eye no kure ya mpase ahubambo ewo ho ahubambo ho pa now last time no kai say me first day na me no share our first me say yes and na me my friend say anka sa enyama no odua ofia ebo ofia hu ban okay me ye bibi sama wa ebi wo me timi edua kube faseka ama na me bia bibia kuve no na efifi wo a na eda ho ebo afie hu ban ono ni ko ese ko fa sisi camera na bibia na bibise en program konfo akronfo kwa na edwi se efie wo me ba me bokro no en ba na adwi nti sa nyama no ebo afie hu ban ye onyama bi wo me di mo a o peti gu fie wa ebo afie hu ban
Yo semura we kura no mpokura no udware sem udware o bedware o ka o be ro ka no ti bi afra dro na o di nsu na o di be ro ka no di yi o mo no di guma o na o ti semura kakra no o di fra o mo na no di udware o ka na o ro ka na o ka mo se ka bi o wa o be to ka na ka be sesa ayo mo mo no wa na jo mo yiso nti onye wo ko no yiso o be do na poda ka na abre nti obi okwa no ka na se no body si wa ma o nti wo yisu sa de no ma ka na nti bi enses a ro sa nti Bible ni de eni pa nya Bible o ti ase ebre bi we kra wo ma dwuni se mi no ohia bi wa be sa de na kire krofo mi ye sa nya ma bi anu nyina eni penfo obi ye e ba na mi ye ma o bibi ti se abronoma mi ti be fra abronoma aba na ma ye nyanko mo de agoso na me de amawo no wa bo de agoso na ma ma wajai abron ma na de eko abron ma ne ko a e di nsira e brew o ti ase nyina ye Bible e di nsira e ba e di nyunya ma brew o more protection last ebe shia no me ye bi a kire but ne kwa no be kire oba ko bi akukọ de be we na mi ti fa akukọ akukọ life wa na ma kunu na atiba abompa eguso na akukọ na anu advance na mediama ono wa wi o wi go wi de ma masa echese wo ko ji sika ni drodro wonders o ti ase be ye bi a kire o ma ko be ti ma ye bi e me person because me who say wa ka so hu de me me na me ya beti nti me de me mra no ti no me ne ha me ho next time wo ba metro Bible no ko ya fa so ko ye sa nyama no ana abron ma de maybe ye bi atro na chen o say oh me na metro no say akukọ no metimi kun no flash na ya bo Bible so na be na de mo ba anu ye protection na me ba me ya ahofo amo be bi sabre na si o da me ba no be kun akukọ life na wasabon Bible so ama akukọ na ye den anua na odi ma na sa wo wi a enu kura na ye protection kesi abra obi tu tu kura enkawo minimum di anana otimi ye efise ma baha nti minimum di anana obetimi aye we di anana da be ba di me sa be bi omo na so ebu di me pese o ye ni sesia na me hu o ndenye problem be tiba ye but me pese o mo se mre ni ti no pese da na se ne be yo me ka se nye we nu na wo dwa akukọ ndenye problem akukọ kura de be tiba ye bi wo ko gbo mu ti de se o pe se be tiba ye mfa sa ma ko bi ye de me ye nu da enu kwa na penfone ono no mo pe o ti ase ye different aponchi o mo we ti me mo pe mo chi akukọ wo bombre na me ye wo ele di e be yere wa ha yo ahafo a mo hwe sabre na ma ya ko chi akukọ no life abre no enti we di e me ne wo mi ani na na ehwe anya me nko a me no mi ani na na ehwe dia ebesi na we di e je mo ama akukọ ni Ami ma ni si o na ni bon ta we de ya dia ma ya we month nkura mi ti mi ye no be 20 ele kunu be so
ebesi ewa ade ye echi me se me pensu be hia we dia ma ye fifi mu ama mehu ma ko pie efu ani ase ama ma hu sama enti me no mi ene nyina na sama no ye be show enti hwe ni aye ko we friend sample tell say me re fi di din nti no ni o a here for mu hwe I say ya mo de di agro mu tu se ya Shani ebesi o mo shani ebesi arafo mo dia fa na ma no sa bre ye wo akran en sawam do kuro kwa no so keke ku prachi enchen ho pe o bo do se somebody this ho wo dia o frɛ na ya be ba be fa o be ma kira wo na bi owo na wo tua no wo ho fa na ma ne ya so be fa na ma no na wa hwɛ ni na betimi aye amafo bibi kwaso ensem usisi wa ha ene oti ho ye den enya uhu enti ne pa se no ba ne nche de ye esi o kwa se emma entina ho pesa de no pacho hwini obi a we se ba de ene de ahafo bibi besi o so men hwini so obi a hwe ni ye obi a osu hwe ni ye ahafo mu hwe ni ye ye kwa so de o pesa o mu na me kire no nana ade ye be da no wa ada ni wo kwa ada ni wo de mi kire o na be da ni arafo mu fi mo we fan say spices ni nyama de na be de go so no o mu se o we de be di sesi a ye bia ne no ji me so chire kura ana we no den ete no aha we no na me kire o de obeye ka protection ni na ni leader ni nti o hwe we dia shem obeye duma akọ no o hwe o hu de bi we so e fan say ye ja de be no ani no ni arafo obi an hwe ni ye obi an hwe ni especially that don't please kafa just your term fafada ba kwenda be villa go cheche pa pasa don't please kafa just your term come obi an hwe ni ye wa ya no na be dia tu ha e be bam pedfo ade o mo ho juma o ma hwe arafo ene de ye betutu akokọ ho awe ene ni aya kwaso wa ha no me wo ju ne me papa me wo ju ne me ko program bia ma we fi da na me se me prefer bia ha de ene me ho no papa ente me no me ni na e hwe ni ebesi sesia se akokọ yi obayira o so obenua o sa be dani owo o me no me ni na na ti wa ye hwe ente na me se we fi die no eyi free a hwe na wa sore ju so ju kura a wo ya ka wo sre twom ya wi program na ansana wa sore aya se wo ko ju so bibi be si o hwe ya na wo fa na ma no na wo fre to gbe se si ya de me dia tu silver akukọ akukọ na ti say muno akukọ life ukun no wa ha life no ni na na obedu abi o see I don't put for nobody be yes here for no person or Johnny freedom see that no na o de chance go say no na patch we dey mean to me because I am no here no contrast I just always say abi nana mami ni hwe bi ya de no hwe mama o be bi Mwame. Oh. Nana Debbie, where you mesrao? Me yi nyama free mu no wa bia. Hey. I don't know. Nana. Anu dia na telefone mo we ya na mo say on na ma no say ya be ba na ba no ifo no. Kawa. Omo ba no
won say am for na ba na she ni say no baby ka say baby ofia obeka say o de chinu Abi we no ma na ba for na wi na wi a afi na ma dika wa she ni say na do obejore na ojore o de ma no jibi no wi oh David o de na o de actually why oh ma jibi na David oh anybody ma me we dey potential o de later anya dey time na no cha na mi odo no na o de Mr. Later ta ya time aso nti o de ye wi a me ho pa arafa o twa ya sapre me wan tire me ho kura ka me bu na mo se me dane na akukọ a me ameni so e na ya ne life e de na kawa e ko share ni no o sa time ni bu no na ye che no da ko ka ho nti we ka wa she wo se ma wo nyama bebrebe ya mo nti enya ni pa fiti o ye mpenifo kuku da fo ayifo skafo ka se na yisu sa nyama bi se nti o she wo se ma ye wo de o kire o mu na control onu ru ye ka se nti mpenifo bi bi ba ka se bi a chewa o hu bebi o nya o ti ase mo ne de every anya ayi mpenifo nyina nya konfo kwa ne e wo tumi o mpenifo tumi o mu wo kura ye cha konfo ni ma na fo ni asokofo nti we de ye ka sa bre o de yo arafa o pesa o so ndia pe obi bra na mi fa bo no ho ba mate yo na sa bre no ya ye bi enti be pese o kasa e twa to no o be ka akira arafo na etiefo a etie ye sa bre kakra be tumi aka kire obi a ni mi se na mi tie dada mi no nu ga hu hia se enyama we ye wa bonti but ma mi na pusimia na me be ya bonti we ye dem na me ye ho a ohun bi da no nu be ka se o we de no wa ye bi ama me and you face to face na ye dem na ya ye na me di ama no no obi wo wa aponchi ekunu a na ya kasa na ponchi na bi no wa wi onu sa no mu ye group ono mu ba nti no ye bakufo no be akukọ na e bakufo e na be wi o je say bi o confirm bakufo e na be wi nti no ye protection enyama bebre wo ho a eye anye se kokun nipa koyese kokun biba koyese da bi enya no yo je kiro ba e be sa dran sa asem no na ma cheche na ya da se ye mre ne ya ye bi yo arafa mo re sa bre eye na to be keji na po e na ye no e twetwe nkoboy e ti wonem ye be sa ehia bio bye bye.